सागुन जोहार सार सागुन टीवी नेलेक कान आजमेक कान सानाम कोगे सागुन दारामिन बाडाय च बोना इंगे मधुमिता सानाम कोगे बन नापाय बाड़ा गया जानिक खान आर नापाय बाड़ा गे बन ताहे कोमा तिहिना खबर कोदो हुयुक काना सिंधु बॉर्डर रे कृषक आंदोलन नेल काते अडी आंदोलन रेना होरा अडी अलगा तेगी सेणा गानोआ फेक एसटी सर्टिफिकेट विरुद्ध रे झाड़ग्राम एसडीओ ठेन मेमोरेंडम चाल हुईना आदिवासी कल्याण समिति पहाटा खन कॉर्पोरेट इलेक्ट्रिक कमी चलाव काते शौकते गजना जोगेंद्र हेम्ब्रम 7 लाख टाका क्षतिपूरण रे दाबी सिवड़ी मारे ओड़ा रपुट कमी होरा चलाव ओक्ते भीद भिंदड़ काते जीवी चलावेन तया माइकल सोरेना सेचेदो रेना अडिगे लक्तिया तीना गे पुथी पाथाम कोम पढ़ावा उना गेम बाडाया नेता दो स्मार्टफोन रेगे नामगोग कना मेनखान स्मार्टफोन रे पढ़ाव और पुथी पाथाम पढ़ाव अडिगान बेगार मेनाआ ओना दो सिंधु बॉर्डर हेज काते आरहो नावा कारते अटकारेना पुथी पाथाम पढ़ाव तीना लक्तिया उना गे गापालमाराव रेना हो लक्ति मेनाआ सिंधु बॉर्डर रे कृषक को आंदोलन कान लेतार गे आकु तला रे को गापालमाराव कना और सेचेदो कना को ओका ऑक्तो रे अकय संगे चेद लेका रड़ हुयुआ ओना को लगी मी जायगा रे दुड़ु नापाम काते ठाड़ गोटाये कना को नोआ माड़ांग भारत दिसम रे आडिगान आंदोलन हुई पारम कना ओको बाडाय तिहिन सिंधु बॉर्डर रे रेयाड़ बहो आनते बुरसी सेंगेल लेका मोडो मोडो मेना को गया हक आइदार नाम लगित आईन कानून बाडाय जंग लगी पुथी पतब को पढ़ाव लगी लाइब्रेरी हको दोहो कदा जम करेना नापाय व्यवस्था मेना आतो ओड़ा रेन कटी मटी कृषक को हो ओंडे चलाव बांग रे हो अपनार जायगा खन गड़ो आको रेना लगती मेना चेदा आकु मतो लाभवान लगी तो बांगा जतो को लगी को लड़ाई कना सिंधु बॉर्डर खन सागुन खबरिया देवदास सोरेन के ये सरदार होते हैं ये मार देते हैं ये काट देते हैं तो हमारे लोग तो इनसे बात भी नहीं करते हैं तो ये बात का तजर्बा ये है कि हमारे दिल की बात बाहर निकालना बहुत जरूरी है ये हम अपने दिल में रखेंगे तो आदिवासी वीर से कैसे हमारा जो तजर्बा शेयर होता आज तजर्बा शेयर हुआ मैं कल को अपने किसी चैनल वाले मीडिया वाले को भी इस बाइक के इंट्रोड्यूस कराऊंगा अपने सोशल मीडिया से भी देखूंगा कि लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए ये बात पहुंचने की है इन्होंने अपनी स्पीच में बोला था कि ये दुनिया का सबसे बड़ा पवित्र स्थान भी है और 8वें नंबर का अजूबा है लेताड़ा फेक एसटी सार्टिफिकेट बिरुद्ध रे हुलसई लेताड़ गे कामी होरा उत्तर दिनाजपुर दक्षिण दिनाजपुर बांकुड़ा पुरुलिया पश्चिम बर्धमान झाड़ग्राम एमान जेला करे पश्चिम आदिवासी कल्याण समिति आदिवासी गाँवता आसेका भारत जाकात माझी पारगाना महल भारत जाकात सान्ताड़ पठुआ गाँवता लेकान अथन संगठन पहाटा खन छुटोवाकान को फेक एसटी सार्टिफिकेट बिरुद्ध रे फेक एसटी सार्टिफिकेट टेकाव दाराम लगी पारोमेन बारगेल 9 आगस्ट 2022 मिड माहित हिलो झाड़ग्राम एसडीओ ठेन तारासिंह पे बाजार रे फेक एसटी सार्टिफिकेट बिरुद्ध रे मेमोरेंडम चाल हुए ना पश्चिम बंग आदिवासी कल्याण समिति झाड़ग्राम जिला पहाटा खन ओनारे सिलेक्ट को तहे कना कल्याण समिति रेन झारखंड जिला सभापति बैद्यनाथ हांसदा सेक्रेटारी निरंजन मुर्मू केशिया रवींद्रनाथ हांसदा रसिया को अर्जुन मुर्मू काचाराम टुडू कोचा टुडू एमान को झाड़ग्राम एसडीओ ऑफिस खन तुमल आगुआ काटबोनाय सागुन खबरिया उपेंद्रनाथ हेम्ब्रम तेहें एसडीओ ऑफिस रे चेत बखरा तहे लेना पे तेज एसडीओ ऑफिस ले हेना इके ते दुबेरा सरकार चला कना ओंडे नेलो कना आयमा आदिवासी को आदिवासी लेकाते एसटी सर्टिफिकेट हताव दा ओना विरुद्ध रेगे एसडीओ टेन ले मेन केदा नवा बखरा ता पे चेत तला रुड़ा पे नोरे एसडीओ साहब ले केदा जे इनिन रिके केदा जे आदिवासी दो सर्टिफिकेट को नाम किंतु आदिवासी दो आलो को नाम मानो तो आपे को गड़ सपोर्ट नियत दरकार कয়েকটি उदुआ ले आए जेमन गोपी रेना जे बोईगा उनको तो बोईगा की एसटी काना को आले बेता लेकना ले ओना दिके तो बापे लेदा ले ओई तर्क उदु कते के मेता ले जे आपे जहारे पे जामा ले पे इन किंतु ओना उनको विरुद्ध रे व्यवस्था हतावा आपे नु जहां पे कना जे सभापति सेक्रेटरी जे उनका दवा आपे जे को दाड़े आय नो विरुद्ध रे ले दाड़े जे नुई दो सर आदिवासी कना चिके जाम केदा इन किंतु पदक्षेप हतावा नो को ले केदा आर चेत गलमारा को होइना नवा सावते लेदा जे को इन सला को ऑपरेट पे इन आपे समय बिनिया के नो नेलो को होतो ओ आदिवासी सर्टिफिकेट इमा को ये उनको को लेदा जोर तो हताव दा या चाप चितान को चाप दा इन हतो को हताव जोगिया इन दो उनको बनी बतरो कना जे होतो बालचंद्रपुर को ट्रांसफर किया ठीक है किंतु उनको जखन इमा कना आपे किंतु डिपुटेशन दरकार कान तापे ताले इन मिनिया आप सावते नो ले केदा ठीक है
বারগেল 3 আগস্ট বারগেসায় বারগেল মিড মাহির হিলো পশ্চিম বর্ধমান জেলা রেনা অন্ডাল থানা রেনা সুকান্ত পল্লী রেন যোগেন্দ্র হেমব্রম ইলেকট্রিক শক্তে गुरुए नाय কর্পোরেট ইলেকট্রিক ঠিকাদারি কামি হচ্ছে को तहेकान অক্ত নোয়া ঘটনা দো হইয়াকানা ঘটনা নেলতে ঠিকাদার বতরতে দড় ফুচু এনায় বাঞ্চা লাগি ঘটনা আঞ্জম সঙ্গে সঙ্গেতে এলাকারের নির সোরেনাকো নতে ঠিকাদার পার্টি রেন্ঠেন চালাবেনতে উনকুয়া গড় হাতাও কাতের অন্ডাল থানারে দৌড় হইকে আয় ওসি সুকান্ত অধিকারী দুপুরে গোটা এনা মিডগেল দিন ভিতিরতে কর্পোরেট ইলেকট্রিক্যাল তারকনাথ মন্ডল ঠেনখন ওসি তিতে 1 লাখ কাউডি কর্পোরেট ইলেকট্রিক্যাল জরুরি লিকাতে 1 লাখ কাউডি ঘারঞ্জরেন কোয়া তিরেকো চালাকোয়া কর্পোরেট ইলেকট্রিক্যাল মিডগেল দিন ভিতিরতে বাই এমলেন খান 1 লাখ কাউডি ইসিএল পাহাটা ওসি হতেতে এম তেগে হইয়া गुरुवाकान एंगाते खरच एमा हुयुग ताकोआ दुपुर सेलेट लेनाको पांडवेश्वर विधायक श्री नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती बहुला जीपी पंचायत प्रधान बीर बाहादुर सिंह उपप्रधान सुगधा हेमब्रम कजरा इसिएल रेन प्रतिनिधि और आतुरेन को रानीगंज खन सागुन खबरिया सुकु मुर्मू आदिवासी को दो ढेर कायते जमी जायगाते बन खाटो गया ओना खातिर आडी लेकान कामी करे जोपड़ाव मेना बोना अकय को राजमिस्त्री कामी आरहो आडी लेकान कामी संगे जोपड़ाव मेना बोना 4 আগস্ট 2022 माहिथिलो सिवड़ी मॉडर्न डायगनिस्ट नार्सिंग होम रेन मालिका मारे ओड़ा रापु कामी हुयुग कान ताहेकाना ओड़ा मालिक रेन हपनते डॉक्टर अभिदीप दे हरहो काते उसराय कामी होचोए को ताहेकाना आजका के भीत भिंदाड़ेन खान ओंडे के जीवी बाती दो इड़ी एनताया माइकेल सोरेना आयरेन तिरिजुरी पेया गिद्रे 2 कोड़ा और 1 कुड़ी और एंगा तापात बागी हटो कोय ओड़ा दो ताहेकान ताया बाधेर धार सदाईपुर थाना बीरभूम जिला डॉक्टर अभिदीप दे आय बांचा लगी सारी कथा एड़ाव इदी के आय डॉक्टर अभिदीप दे लई दाय जे आकुआ भूल को बुझाव कादा गालमाराव तालाते जतोवा ठीक है ना नोडे मिटन कुकली तैयारो कना भूल दो काटा आकुआ मारे पेतला ओड़ा रापू से कम पैसाते कमिया को नाम का कोते जास्ती खटा हचको देला बोना जमले के ची को लैया कादा হ্যাঁ বলে তো বিধানসভা আমাদের সব এমএলএ সব আমাদের বাড়িতে একটা কাজ হচ্ছিল একটা শ্রমিক মারা গেছে হঠাৎ করে দুর্ঘটনায় তো সেইটাই আমরা নিজেদের মধ্যে ফয়সালা করে নিলাম। আপনি একজন চিকিৎসক, আপনি কাজ করছিলেন, আপনাকে কি আমি তো জানি না, আমি তো হঠাৎ করে নার্সিংহোমে। এটা কি সমর্থনযোগ্য যে আপনার সঙ্গে যেটা হয়েছে? তা আপনারাই বিচার করবেন সমর্থনযোগ্য কি যেটা হবে। আপাতত সিদ্ধান্ত কি হলো? সিদ্ধান্ত ওনারা বুঝেছেন ব্যাপারটা আমরা মিটে গেছি, পরে ওনারা ভুল স্বীকার করেছেন। ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমার নাম অভিদীপ দে। এক ডাক্তার জিএস দে, তার একটা পুরনো বাড়ি আছে শিউড়ি বাজার পাড়ায়। সেই বাড়ি উনি ভাঙার জন্য কিছু লেবার লাগিয়েছিলেন। সেইখানে বাড়ি একটা অংশ ভেঙে পড়ে একটা লেবার স্পটে মারা যায়। সেই মারা যাওয়ার পর সেই বডি হসপিটালে রেখে ডাক্তারবাবু কিন্তু কারোর সঙ্গে কোনো যোগাযোগ না করে অলরেডি পেশেন্টটাকে রেখে দিয়েছিলেন। তারপর আমরা আজকে সকালে খবর পেয়ে আমরা সব গিয়ে পেশেন্টটা ডেড বডিটা আমরা পোস্টমর্টম করার পর আমরা ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথা বলতে এসেছিলাম যে আপনি একটু আমাদের সঙ্গে বসে, গরিব মানুষ, খেটে খাওয়া মানুষ, আদিবাসী সমাজের মানুষ, তার ক্ষতিপূরণ আমরা একটু দাবি করেছিলাম। ডাক্তারবাবু আমাদের সঙ্গে চরম দুর্ব্যবহার করেছে, পেশেন্ট বাড়ির লোকের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছে। আমরা চাইছি যে ডাক্তারবাবু নিজে বসে ওনার বাচ্চা ছেলেগুলো আছে তাদের জন্য কিছু ক্ষতিপূরণ। কি বললেন? এখন চাইছি আপনি ডাক্তারবাবু আমাদের সঙ্গে আসুক, আমাদের সঙ্গে কথা বলুক, কথা বলে আমরা চাইছি যে ওনার ছেলে ছোট বাচ্চা আছে আদিবাসী সমাজের, তাদের কিছু ক্ষতিপূরণ। আমার নাম স্বপন ভান্ডারী, কাজ করি বলুন। এবং আমাদেরকে এবার এরকমভাবে এবার তাড়াতাড়ি কাজ করায়, দাঁড়িয়ে থেকে মারলি এবার কাজ করায়, তাড়াতাড়ি এইটা করো ওটা কর, তাড়াতাড়ি করে করো। আমি বললাম যে মালিকের কথা শুনিস না, আমাদের নিজের মতন কাজ কর। আর এবং পয়সা কত দিবে? 200 কিংবা 250 দিচ্ছে। এবার ওর মধ্যে থেকে এবার রাত এবার দাঁড়িয়ে থেকে যদি কাজ করায় তাড়াতাড়ির জন্য, তো কী হবে? মানুষ তো অবশ্যই রিস্ক তো আর তো নিচ্ছে না। এবার ওকে বললাম নিচে যে ওখানে 5 ইঞ্চি গাঁথনি করেছিল ওই কানিসটার জন্য, মানে আটকাবার জন্য। ওকে আবার নিচে নামিয়েছে। নিচে নামাবার থেকে ওকে বললাম যে ওখান থেকে তুই পালা, ওখানে ছেড়ে দে, আমি উপর থেকেই ভাঙবো। তখন উপর থেকে যা হবে। এবার ও বলছে না নিচে থেকে মার। এবার মেরেছে, আবার ছেড়ে গেছে, এবার ওটা ঢাকা পড়ে গিয়েছে। কি নাম? মাইকেল। কোথায় বাড়ি? কচিজোড়। বয়স কত? বয়স ঠিকঠাক এখন বলতে পারছি না। আপনারও তো লেগেছে? হ্যাঁ, আমারও লেগেছেই বলছিল। আমি উপরে চেপেছিলাম, উপরে ভাঙছিলাম। এবার ওকে বারণ করলাম সরে যাও,
এবার ও যেবার ভেঙে দিয়েছে তো পড়ে গেছে মালটা কোনখানে হয়েছে? এইখানটাতে। আপনার নাম কি? আমার নাম কার্তিক কার্তিক কি? কিসকু, কোথায় বাড়ি? কচিজোড় কলোনি। ᱥᱟᱨᱥᱟᱜᱩᱱ ᱴᱤᱵᱷᱤ ᱥᱮ ᱥᱟᱨᱥᱟᱜᱩᱱ ᱯᱚᱛᱨᱤᱠᱟ ᱥᱟᱨᱥᱟᱜᱩᱱ ᱢᱤᱫ ᱡᱚᱠᱷᱮᱡ ᱯᱚᱛᱨᱤᱠᱟ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱥᱳᱥᱟᱞ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟ ᱡᱩᱜᱽ ᱨᱮ ᱤᱭᱩᱴᱤᱭᱩᱵᱽ ᱨᱮ ᱥᱟᱨᱥᱟᱜᱩᱱ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢ ᱮᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱛᱮᱦᱮᱧ 10,000 ᱮ ᱯᱟᱨᱚᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱥᱟᱵᱥᱠᱨᱟইᱵᱟᱨ 10,000 ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱠᱚ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱥᱟᱨᱥᱟᱜᱩᱱ ᱯᱚরিবার ᱥᱮ ᱥᱟᱨᱥᱟᱜᱩᱱ ᱨᱮᱱ বিশেষ ᱠᱟᱭᱛᱮ ᱢᱚᱞᱤᱱᱫᱚ ᱫᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ এবং ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱫᱚᱨশᱚᱠ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱯᱮᱭᱟ ᱥᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱥᱟᱵᱥᱠᱨᱟইᱵᱟᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱯᱮᱭᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱯᱮ ᱥᱚᱫᱚᱥᱥᱚ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱤᱭᱩᱴᱤᱭᱩᱵᱽ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱯᱮ ᱧᱮᱞ ᱮᱫᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱟᱥᱚᱜ ᱟᱞᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱥᱟᱨᱥᱟᱜᱩᱱ ᱴᱷᱮᱡ ᱞᱮ ᱟᱥᱚᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱪᱮᱱᱮᱞ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱦᱚᱪᱚᱣᱟᱱ এবং সানাম কোঠেন যাহাই আরো পে ᱧᱮᱞ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ যত হড় ᱜᱮ সাবস্ক্রাইব ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ এবং ᱧᱮᱞ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱪᱮᱱᱮᱞ ᱥᱟᱨᱥᱟᱜᱩᱱ ᱴᱤᱵᱷᱤ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢ ᱢᱟ ᱵᱟᱲᱮ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱛᱤᱦᱤᱧᱟᱜ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱠᱚᱫᱚ ᱱᱤᱱ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱜᱮ ᱥᱟᱨ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱴᱤভᱤ ᱪᱮᱱᱮᱞ ᱵᱟᱝᱵᱚᱱ ᱥᱟᱵᱥᱠᱨᱟইᱵ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱷᱟᱱ ᱥᱟᱵᱥᱠᱨᱟইᱵ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱞᱟᱭᱤᱠ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱠᱚᱢᱮᱱᱴ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱦᱚᱪᱚ ᱞᱮᱯᱮ ᱟᱨ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱴᱷᱮᱱ ᱥᱮᱭᱟᱨ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱵᱚᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱚᱜ ᱢᱟ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱣ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱡᱚᱦᱟᱨ